Chapter 2, Study Guide, Goodies and Review, panduan belajar dan ulasan. Vocabulary and Concept Check, pemeriksaan kosakata dan konsep. Ini adalah kata kunci. Kalau mencari rata-rata halaman 76, kalau mencari kunci halaman 72, kalau mencari min halaman 76 dan lain-lain. Choose the letter of the term that best matches each part. Pilih huruf dan istilah yang paling cocok dengan setiap frasa. 1. Spread the scale into equal parts. Pisahkan skala menjadi bagian yang sama. 2. The sum of a set of data divided by the number of pieces of data. Banyak jumlah sekumpulan data dibagi banyaknya nomor potongan data. 3. A display that uses place value to display a large set of data. Tampilan yang menggunakan nilai tempat untuk menampilkan kumpulan data yang terbesar. 4. The middle number when a set of data is arranged in numerical order. Angka tengah ketika satu set data disusun dalam urutan numerik. 5. Shows how data change over time. Menunjukkan bagaimana data berubah dari waktu ke waktu. 6. Pieces of numerical information. Potongan informasi numerik. 7. Explain the information given a stem and leaf float. Menjelaskan informasi yang diberikan dalam plot batang dan daun. Ini adalah pencocokan kata-kata. Misalnya nomor 1 lawannya app, line grab kayak itu ya. Seperti itu. Listen by listen exercise and example. Latihan dan contoh pelajaran demi pelajaran. Frequency table. Tabel frekuensi. Make a frequency table for each set of data. Buatlah tabel frekuensi untuk setiap himpunan data. 7. Ini tabelnya. 9. Ini juga tabelnya. Example 1. Make a frequency table for the data in the table. Contoh 1. Buatlah tabel frekuensi untuk data dalam tabel tersebut. This is the table. Ini tabelnya. Draw a table with 3 columns. Complete the table. Gambarlah tabel dengan 3 kolom, lengkapi tabel. Ini tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Bar graph and line graph. Grafik batang dan grafik garis. Halaman 56-59. 10. Make a line graph for the set of data shown. 10. Buatlah grafik garis untuk himpunan data yang ditampilkan. This is datanya. Example 2. Make a line graph for the set of data that shows the attendance at a spring dance. Buatlah grafik garis untuk kumpulan data yang menunjukkan kehadiran di pesta dansa musim seni. Ini grafiknya ya. Circle graph. Grafik lingkaran. Halaman 62-65. 11. Food. Name 2 movies that together are preferred by half the people surveyed. Sebutkan 2 muffin yang bersama-sama disukai oleh separuh orang yang disurvei. This is the circle graph-nya. Ini adalah grafik
lingkarannya. Example 3. Put river to the circle graph at the lip. Which kind of movement do twice as many people prefer than those who prefer chocolate? Sebutkan contoh 3 makanan. Lihat grafik lingkaran di sebelah kiri. This is moving jenis apa yang disukai orang 2 kali lebih banyak daripada mereka lebih sukai coklat. By comparing Making prediction, membuat prediksi. Halaman 66 sampai 69. Sport. For exercise 20 and 13, refer the graph. Untuk latihan 12 dan 13, lihat grafik. It is the graphic. Ini ada grafiknya. 12. Describe the trend in the winning times. Jelaskan tren dalam menang kali. Dalam menang. 13. Predict the winning time for 2006. 13. Prediksi waktu kemenangan untuk tahun 2006. Example 4. Sell. Refer to the graph. Predict the number of CDs that will be sold in 2005. Contoh 4. Penjualan. Rujuk ke grafik. Prediksi jumlah CD yang akan terjual pada tahun 2005. By extending the graph, it offers that about 700 CDs will be sold in 2005. Sekitar 700 CD akan terjual pada tahun 2005. Stem and leaf float. Plot batang dan daun. Halaman 72 sampai 75. Make a stem and leaf float for each set of data. Buat plot batang dan daun dari setiap data. Example 5. Make a stem and leaf float for the set of data. Contoh yang kelima, buat plot batang dan daun dari data tersebut. Mean, find the mean for each set of data. Rata-rata, temukan nilai mean dari sekumpulan data tersebut. Ini datanya. Example 6, find the mean for the set of data. Temukan nilai mean dari data tersebut. It is, and mean is 107 dan nilai rata-ratanya ada 107. Median, mode, and rank. Median, modus, dan rank. Halaman 80 sampai 83. Find the median, mode, and rank for each set of data. Temukan nilai median, modus, dan rentang jangkauan dari data tersebut. Example 7. Find the median, mode, and rank for the set of data 117, 98, 104, 108, 104, and 111. Contoh 7. Temukan nilai median, mode, dan jangkauan dari data 117, 98, 104, 108, 104, 111. Mediannya sama dengan 106, modenya 104, dan rank sama dengan 19. Analysis graph. Grafik. Halaman 86 sampai 89. Money, uang. For exercise 22 and 23, use the graph at the right. Untuk latihan 22 dan 23, gunakan grafik
grafik di samping ini. Di sebelah kanan. 22. Which grab would you show to a telephone customer? Explain. Grafik mana yang akan Anda tunjukkan kepada pelanggan telepon? Jelaskan. 23. Which grab would you show to a company stockholder? Explain. 23. Grafik mana yang akan Anda tunjukkan kepada pemegang saham? Jelaskan. Example 8. Contoh yang ke-8. Which grab makes a call to Port Arthur look more economical? Grafik mana yang membuat panggilan ke Port Arthur terlihat lebih hemat? Grafik A or grafik B? Grab A appears more economical. Grab A tampak lebih ekonomis. Oke, next, chapter 2, practice test, yaitu bab 2 tes latihan, vocabulary and context, kosakata dan konsep. Number 1, define statics atau definisikan statics. Number 2, write an interval and square for the data set 55, 30, 78, 98, 7, and 45. Nomor 2, tulis interval dan skala untuk kumpul data 55, 30, 78, 98, 7, dan 45. Skill and application, keterampilan dan aplikasi. Find the mean, mean, mode, and rank for each set of data. Tentukan mean, median, modus, dan jangkauan untuk setiap kumpulan data. Number 3, 67, 68, 103, 65, 18, 54, 53. Number 4, 2003, 32, 2000, 2042, 2042. Nomor 3, 67, 68, 103, 65, 80, 54, 53. Nomor 4, 232, 200, 242, 242. Oke, next. Linkage for axes 5 and 6 refer to the table. It shows maximum depth of the Great Lakes. Danau untuk latihan 5 dan 6, lihat tabel, itu menunjukkan kedalaman maksimum Great Lakes. Number 5, are there any other example? Explain. Nomor 5, apakah Anda other? Menjelaskan. Number 6, read and section explaining how to order would after the mean of the data. Tulis kalimat yang menjelaskan bagaimana order Anda mempengaruhi rata-rata data. For axis 7 and 8, use the data set 18, 6, 18, 5, 92, 73, 74, 75, 96, 18, 4, 92, 74, 18, 7. Untuk latihan 7 dan 8, gunakan kumpulan data 86, 85, 92, 73, 75, 96, 84, 92, 74, dan 87.
Number 7. Makes a step and leave foot for the sheet of data. Number 8. Reads might be misleading in the describing the sets of data, the mean, or mode. Nomor 7, buatlah plot barang dan daun untuk kumpulan data tersebut. Nomor 8, yang mungkin menyesatkan dalam menggambarkan kumpulan data, mean, median, dan modus. Vegetable, for exist 9 and 10, refers to the grapes. Sayuran untuk latihan 9 dan 10, lihat grafik lingkaran. Number 9, which vegetable is most fruit? Nomor 9, sayuran apa yang paling disukai? Yaitu sayuran corn atau jagung sebanyak 33%, 33%. Number 10, how do you face convince to corn as the favorite vegetable? Nomor 10, bagaimana kacang polong dibandingkan dengan jagung sebagai sayuran favorit? Kacang polong. Okay, next. Standardized test spread. Praktik tes standar. For exist 11 and 12 refer to the birth grapes at the right. Untuk latihan 11 dan 12, lihat grafik batang di hak. Number 11, multi-phrase course mark is in the secure grade. How many students in his class board this line? Nomor 11, pilihan ganda. Mars berada di kelas 6 SD. Bagaimana banyak siswa di kelasnya membeli makanan siang mereka? Ada di D, yaitu 120, yaitu sebanyak 120. Number 12, grades in. How many students in the test for grades both line? Nomor 12, grade in. Berapa banyak siswa dalam hal ini? 4 kelas membeli makanan siang mereka. Okay, next. Chapter 2. Standardized test spread. Bab 2 yaitu praktik dan standar. Part 1, bagian pertama, multi-phrase course atau pilihan ganda. Record your anyways on the answer sheet prepared by your teacher or on a sheet of paper. Catatan jawaban Anda pada lembaran jawaban disediakan oleh guru Anda atau pada lembar kerja. Number 1, reach number different intro 324, 630, and 228 with no remainder but does not leave 11 not 369. Listen 1, 2, 3. Nomor 1, bilangan yang habis dibagi menjadi 324, 630, dan 208 tanpa sisa tetapi tidak membagi secara merata menjadi 369 adalah, yaitu number 2, which number stands represents the cause of the 3 flight room, 2 fans, and 5 tubes of fans. Listen 1, 2, 5.
Nomor 2, kalimat nomor berapa yang mewakili biaya 3 kuas, 2 pensil, dan 5 tabung cat? Ada di nomor G. Number 3, the frequency table shows the source of a survey of favorite ice cream flavors. Which flavor is the least favorite? Nomor 3, tabel frekuensi menunjukkan hasil dari survei rasa es krim favorit. Rasa apa yang paling tidak disukai? Yaitu strawberry. Number C. Number 4, the graph shows the temperature at different times of the day. On the Monday, what was the temperature at 11 a.m. Nomor 4, grafik menunjukkan suhu pada waktu yang berbeda pada hari Senin. Berapa suhu pada pukul 11? Yaitu G, sekitaran about 69 temperature. Number 5, we step and leave foot show the data 75, 93, 66, 72, 80, 84, 72, 87. Listen 2 to 5. Nomor 5, plot batang dan daun mana yang menunjukkan data 75, 95, 66, 72, 80, 84, 72, 87. Number 6, any sweeter to buy a computer. The range in price for the model he looks at was 2000. 2,700 yaitu dollar. If the mass express middle was 3,350, how many was the less expressed? Nomor 6, Enes ingin membeli komputer, itu sekitaran harga untuk modal yang dia lihat adalah $2.700. Kalau yang paling mahal modalnya $3.350, berapa harga paling murah? Yaitu $450. Okay, next. Okay, part 2, short respond and greet in. Bagian 2, respon singkat atau kisi-kisi. Record your answers on the answer sheet provided by your teacher or on a sheet of paper. Catatan jawaban Anda pada lembar jawaban disediakan oleh guru Anda atau pada lembar kertas. Okay, number 7. Martina collected 38 for a holiday chicken fund. Kenji collection almost. How do you money that Kenji collects? Nomor 7. Martin mengumpulkan $38 untuk liburan dana anak. Kenji mengumpulkan setengah sebagian banyak. Berapa banyak uang yang dikumpulkan Kenji? Yaitu sekitaran $40 atau $14. Number 8, rating the best 5 version of 100
Nomor 8. Berapa luas persegi panjang yang diperlihatkan di bawah? Yaitu 70 feet. Number 9. What is the area of direction half below? Nomor 9. Berapa luas persanggang? Number 10. The crackle grabs out the result of a survey of Mr. Ryan's class. What preference of students enjoy reading fashion or sport magazines? Nomor 10. Grafik lingkaran menunjukkan hasil dari survei kelas Tuan Yan. Berapa persen siswa yang menikmati membaca mode dan majalah olahraga? Itu ada sekitaran 12% atau ada 12%. Number 11. Vanessa counts the number of blooms on her sweet pet plant every week. They are listed below. 45, 63, 66, 63, 60, 45, 55, 59, 42, 71. Close a system and leave flaws in this data. Nomor 11. Vanessa menghitung jumlah bunga pada tanaman kacang manisnya setiap minggu. Mereka tercantum di bawah ini: 44, 63, 66, 63, 60, 45, 55, 59, 42, 71. Buatlah plot batang dan daun dari data ini. Number 11. Number 12. What is the mean of the following set of data? 9, 16, 8, 9, 12, 16, 14, 13, 6, 12, 16, 9, 13, 16. Nomor 12. Apa arti dari himpunan berikut data? Number 13. Jennifer tests school for 5 stories this year. 66, 73, 92, 19, and 73. How do you determine and mood of her school crabs? Nomor 13. Skor tes Jennifer untuk 5 sejarah tes adalah 66, 73, 92, 90, dan 72. Bagaimana lakukan median dan modus dari skornya membandingkan? Part 3, bagian 3. Extended response, tanggapan diperpanjang. Record your answers on a sheet of paper. Show your work. Catatan jawaban Anda pada selembar kertas. Tunjukkan pekerjaan Anda. Number 14. The line grabs out just time for race in the 100-meter event. Grafik garis menunjukkan waktu Jones untuk balapan di nomor 100 meter. A. What is the best prediction for the time he will run in his next 100-meter ride?
Nomor A, apa prediksi terbaik untuk saat ini? Dia akan berlari dalam lomba 100 meter berikutnya. B, explain how you reached these scorings. B, jelaskan bagaimana Anda mencapai ini kesimpulan. Number 15, Brian drew a graph showing the heighting in meter of his 3 young siblings. 15. Brian menggambar grafik yang menunjukkan ketinggian dalam sentimeter dari 3 yang lebih muda saudara kandung. A. The bar of Maya height is 3 times the bar for Jane's height. How is this a mathematician? A. Bila untuk tinggi Maya adalah 3 kali bar untuk tinggi Join, bagaimana ini salah tafsir? B. How could the graph be captured to be misleading? B. Bagaimana grafik bisa diunduh menjadi kurang menyesatkan?